We're going to Singapore. Singapore ang pet. And we're in Davao International Airport. Going to Singapore Mahinay ba? now. Thank you Lord sa ayos na panahon at keep safe. Tara oh, 10 years old. Keep safe travel us with my wife. Bye muna Davao. Babalik kami after 1 week. Grabe ang atong biyahe to. Dugay gani kayo no. Dito na ganit tagniton. Naabtan pa tag unsa oras sa. Oh, alas 9:15 na siguro. Na. Oh my God, we're going to Singapore. Here na in airport. Mainit sa labas. Bye. Saan ka pupunta, Day? Sa CR. Walay CR diri. Kapait ba aning Walay CR. walay CR daw diri. Ay dito ta mag CR sa gisiaran na ako. Itong last. Kumbo Mills 245. Ah. Dito ka ba dito? Ikas. Diri naman siguro. Ikas pa ulit. Departure. Diri. Departure ba yan? Ang mangutana ta eh.